চিনি মুসামু 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 সুইমু ওয়ামু যত আছে যাবো পরিণি জায়গায় ট্রাইবেল ইউনিভার্সিটি আন্দোলন সামগ্রী যে চিনি ত্রিপুরা রাজ্য সরকার ট্রাইবেল কালচারাল একাডেমি কেনাই চিনি থানায় ইস্তেহার পাঠিয়ে তরফ থেকে ঘন্টা সরাও আমাদের একটা ইস্তেহার প্রকাশ করেছে ট্রাইবেল ইউনিভার্সিটি 12 ক্লাস নিয়ে পড়ে থানায় চিন্তাও কেন্দ্রীয় সরকার আলোচনা পর্যায়গুলো আগামী দিনে প্রত্যেক স্টেটের পেশা ট্রাইবেল কলেজ এইটাকে ভাই ট্রাইবেল ইউনিভার্সিটি ভাই কারণ 12 ক্লাস নিয়ে পড়ে 12 ক্লাস ইংলিশ মিডিয়াম পরিমাণে পড়ে বড় থাকলেও বাংলা মিডিয়াম পড়ে যায় ঠিক আছে একলব্য বিদ্যালয়ে পড়ে প্রথমে বিদ্যালয় থেকে কলেজ তো কলেজ বিভাগে মহাসমিতি অর্থাৎ শিক্ষিত সমাজ কেন্দ্রিক আলোচনা কারণ ইউনিভার্সিটি হয়তোবা বিভিন্ন স্টেটে আস্তে আস্তে ভাই গৌরব দিবস সম্মানী যেটা একলাই ত্রিপুরা রাজ্যে আবার দুজন পদ্মশ্রী পুরস্কার দিব চাইলে আমরা সম্মানী হয় শান্তিকারী আশ্রমে চিত্ত মহারাজ এবং এসা সমাজ খুব বড় ইয়া কামনি করে গ্রহণ করা ত্রিপুরা রাজ্য সরকার খানি করে জনজাতি সমাজ যেমন সম্মান দিকা তেমনি অর্ণশ্রী অকাশাক্রম রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রত্যেক বছর একজন দুইজন ত্রিপুরা চিকন স্বাস্থ্যে অনেক বড় ব্যাপার ভাগ্যা দল বেরিজন্য জবাব দিয়া সত্যনাম দিয়া এনসি দেবর্মা তরবালা দেবর্মা কাউচিত মহারাজ চাকমা কয়জন না 6 বছর ধরে বহু সরকার পেনি ট্রাইবেল বছর বছর করতে ঋষা আর ঋষা ব্যবহার করে আমি গালি আর প্রবলেম চাপা দিয়ে ঋষা দিয়েছি চিন্তাধারা আলোচনা থেকে যাদের ভাগ্যে গ্লোবাল লেভেলে বিশ্ব লেভেলে মানে আমাদের ছিল থাকবে হেলথ ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে ভাষণটা করব প্যাকেজ ট্রেনিং ঋষা প্যাকেজ নয় গ্রেডেড নয় আবার দেশে নয় আবার হয় সিক্রেট আর প্রসেস বড় আমি মেডিকেল অফিসার আনসা বিশেষ দশকে পাবো और शिक्षा आगे से तो पीएमसी विद्यालय ऐसे पर गलत में बड़ा परीक्षा मारो स्कूल नहीं पता बोले और ऑडिशन करो रेजा नहीं वाला ये लाइक ड्रेस के साथ जब पीएमसी घुसाने नहीं को स्कूल लो आप तो सका को बात बता दूसरा स्कूल विजिट किया पीएमसी विद्यालय का एक विद्यालय 17 कोटी 20 कोटी नाम और करे डायरेक्ट सेंट्रल प्लान उठाए लाइब्रेरी के लिए स्टेट रामी अभाव सो ओवरऑल नया आणि दावतो व्यवस्था काढली इजा बिली बरोबर से नका असेल तर नया कारण आज लेवल लाभे दी म्हणजे ते लाया इथे कॉम्पिटिशन झाले स्कूल पुरस्कार होणार आहे टीचर रेगुलर क्लास घेणार आहे सर स्टँड घेणार आहे रिझल्ट कहा होणार आहे पाच डिविजन एक्सेस 80 जण होणार आहे आवाज लेवल त्याला करणार ना बुद्धी ना दुनिया कॉलेज में सुविधा नहीं होना चाहिए चलेगा और जरा तो 6 के 12 11 12 को ना 11 तो 11 या किसका 11 10 10 9 8 6 तो मैं 6 to 10 मतलब 10 by 12 एग्जाम में बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन हम लोग के बना देंगे आंसर है ना कर आप बहुत सारे कमाओ है तो क्या नरो पालिया 12 स्कूल स्टूडेंट्स ना ठीक है और पालिया तब विद्यार्थी प्रकल्प का राज्य सरकार ने 125 टा नेशनल आर्टिफिशियल बुक भरेगा प्राय देश सारा त्रिपुरा जो प्राय 110 स्कूल को राज्य सरकार द्वारा स्पेशल केयर करने लगे द्वारा विद्यार्थी प्रकल्प दायित्व नरो माध्यमिक को फर्स्ट डिवीजन को उन्नाना या किसे ताऊ माध्यमिक को जरा देना पड़ेगा माध्यमिक को फर्स्ट डिवीजन मैंने स्कूल को साथ दिया बुमों साथ दिया तीन बुमों से निकला चले तीन जो या किसे दिया हम 10,000 के पुरस्कार देना
आंतरिक घोषणा क्या 3 জন या माध्यमिक और प्राथमिक बनाए 3 জন साथी घोषणा एवं रेजल्ट रिपोर्ट दी आणि आता 10,000 या 15,000 के जवाब रहेगा 15,000 के नहीं 20,000 के नहीं या किसी मुस्लिम को दे आणि दावत दावत आ रहा ऐसे आ रहा एडीसीओ को एवं स्टेडियम को लोग क्लास 10 पढ़ने गए आप प्राथमिक लाइफ में गए सब जब से लड़ा मारे आप 2000 है आप लिखित नहीं करेंगे एवं डॉक्टरी साथी आप मुझे या तो मतलब जाएगा लेकिन ना आप 2000 के सो तो साथी 25,000 में आए बात साहस दे मकदे आवल ऑफिसर पीएमसी विद्यालय शुरू रामैया साहस दे নিজের প্রতি বিশ্বাস রেখে দিব আজ এটা শুনি যে যিনি সরকার ফ্যামিলি পড়ে আর কাউকে সেখানে নর্থ ইস্ট বুঝি গেলে ট্রাভেল আস্তে আস্তে হবে তোমরা নর্থ ইস্ট সরকার 8টা রাজ্য অরুণাচল প্রদেশ गुवाहाटी থাকা এক জায়গায় চলে যাও गुवाहाटी থাকা থেকে আসাম সিকিম নাগাল্যান্ড মিজোরাম মণিপুর অরুণাচল ये करेंगे और स्टेट ऑफ सिटी नॉर्थ ईस्ट ऑफ 8টা स्टेट ठीक है और 8টা स्टेट जब तो जगह हो जो ट्राइबल जगह सुंदर जो 80% 90% उनको जगह सुंदर और बड़ों जमा 97% ट्राइबल और कंसर्वेटिव कम्युनिटी मिजोरम नागालैंड 99% ट्राइबल और अरुणाचल प्रदेश एसटी 87% एसटी यूसी बाहुबली एसटी 87% हम तो एसटी कम्युनिटी पूरी लोग आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी आंसर और नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल रक्षक मणिपुरी স্বাধীনতা দিবস স্বাধীনতা সংগ্রাম নেতাজি ভাই ঠাকুর যুদ্ধ করে আমাদের ভারত স্বাধীন চা বাগান নিয়েছি আসাম বড় স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান কিন্তু ভারত সরকার নর্থ ইস্ট একদিন নাইলিয়া চলিয়ে সুযোগ সুবিধা দিয়েছে আবার হবে তাহলে যে প্রধানমন্ত্রী বসাকা এই উত্তর পূর্বাঞ্চল और से ट्राइबल में बनाए और ट्राइबल में अवस्था भाई बड़ा रोका बोलकर बोलती है सर्विस दी ठीक दिया आने बाबा क्लास 10 পর্যন্ত পড়ে যাবো और নতুন বাজার স্কুল লাভ দেখা দেই তাহলে ঘুমো और সিগা করলে অতি মগ্ন ছিল লাভ দেখা মিজোরামের উপর কন্টিনে আপনি ইয়ানি এবং নর্থ ইস্ট কথাও উপর কন্টিনে লাভ দেখা বুক অফ নতুন বাজার আক্রমণ के স্কুল বাজার পুরো সব হলো আপনি ভাবে আমি বাবা ক্লাস 10 পরীক্ষা পাবো বাবা ক্লাস 10 পর্যন্ত আজকে থেকে আমি বাবা বলে যাব 73 71 অনলাইন চলে মানে 6 বছর বাদ দিদি 65 66 বছর আগে আমি বাবা নতুন বাজার করে ট্রেন নাগো বড় সরাগো ক্লাস 8 পরীক্ষা করে নিয়ে যাবে বাবা ক্লাস 10 পড়ে যাবে সে মাস্টার ডিগ্রি চিনি পরিচয় উপর কমপ্লিট 8টা রাজ্য মিজোরাম নাগাল্যান্ড উপর কমপ্লিট অরুণাচল শুধু সিকিম বাদে মিজোরাম আসাম ত্রিপুরা বহু জায়গা উপর কমপ্লিট চিনি আর অনেক উপর কমপ্লিট এটা মুমর সাথ এটা সেই আছে তো भारत सरकार भारत की अन्य जाति पर नॉर्थ ईस्ट में मत जाओ उसमें तो एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादी है आप मिला यूनिवर्सिटी कॉलेज में हुआ छात्र संगठन का काम देखो आप कोलकाता विश्वविद्यालय कैसा छात्र कॉन्फ्रेंस करता है त्रिपुरा আগরতলা উড়িষ্যা মণিপুর সিনেমা से আর বাবা আমাদের ওখানে অনেক উগ্রপন্থী ভাই তোমরা কি করে থাকো दिल्ली থাকা ये त्रिपुरा कहां है असम में है कि आप मिस करो माने त्रिपुरा राज्य से कैसे आलादा स्टेट से सीधा को उनको पहुंची दो और उत्तर पूर्वांचल से हम लोग गैस को कोयला को फक को और से गुफा को फक को वा को
राजाको संस्कृति सुया तौरले प्रश्न गरेको नरेन्द्र मोदी फेब्रुअरी पैसाका नहीं चलेगा भाई लोकेश पॉलिसी मनमोहन सिंह घोषणा उत्तर पूर्वांचल में लेकिन सुदूर नागरिक था 10 वर्ष प्रधानमंत्री लगा दिया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से नॉर्थ ईस्ट का उन्नयन जेका आधुनिक सरकार पेमेंट पॉलिसी वाले शुरू किया प्रथम दोना नॉर्थ ईस्ट काउंसिल खागी था आलादा चलो मान बताओ चलो हिसाब नहीं ताकि ये बात को सर 53 लाख crores of North East Council funding. 10% total budget reserve. खर्चा के लिए ऐसा काम नहीं चीनी रोका तो त्रिपुरा जो गैस को असम कोयला तो यूरेनियम तो मिजोरम या मेघालय परमाणु अस्त्र वो मंगोलिया सामने मंगोलिया हो यूरेनियम मानो परमाणु अस्त्र कारेंट उत्पादन हो किसको मंगोलिया के यूरेनियम तो साइंस टेक्नोलॉजी हो कला इकोनॉमी और देश कारेंट हो तो उत्तर पूर्वांचल में এই যে প্রাকৃতিক সম্পদ অমন ব্যবহার দিয়ে হিউম্যান রিসোর্স শিক্ষিত যদি সমাজ গড়ে থাকে উত্তর পূর্বাঞ্চলের কাছে সমাজ গড়ে চীন সরকার আর স্কুল কলেজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার শুরু করেছে ভারতবর্ষের মাত্র 74টা রেল দিয়ে বিমানবন্দর তৈরি আমরা কিছু উত্তর পূর্বাঞ্চলের মাত্র 6টা বিমানবন্দর 10 বছর সেখানে হবো মাত্র কয়টা বিমানবন্দর 6টা তাও সিসিএতে 14টা বিমানবন্দর উনি জায়গায় এত কাজ চলে না যদি ভবিষ্যৎ পয়লা সরকার আগে বিমানবন্দর উঠায় আর সংখ্যা বাড়ে তাহলে করে বাইরে করে কমসে কম নর্থ ইস্ট থেকে দূর ওঠাই আগিও ওটা থেকে ইন্ডিয়া লাইনের কারণে মাথা আইন কারণ সিটি থেকে বাইরে পড়াই অনেক কাইলে সমাজ যদি পরিচয় করে গিয়ে और समाज प्रिमिटिव ग्रुप हिसाब से बनाए जेटा सी सारे जे पुस्तका भारत वर्ष 42 का आंदोलन बोलते हैं तो मिटी को बरबा प्रिमिटिव ग्रुप दायित्व सी सरकार समुदाय को जेटा एरो पीटीजी जी ग्रुप समाज तो सुनो दिखला माने एयरपोर्ट हाईवे त्रिपुरा जिला एक हाईवे नरपति আমার সাকাই দিয়ে দিলা যে হাইওয়ে উঠে গাড়ি না লাভ নাই সিঁড়ি লাভ কোথা গেল অলরেডি কাগজ ধরনি সিঁড়ি 3 ঘন্টা লাগো হাইওয়ে যখন নাই 1.5 ঘন্টা লাগে 1.5 ঘন্টা লাগে আর দবানি স্পট আর অলরেডি অমরপুর আর তিরিনেকা আর ঠিক ঘন্টা সরনি ঘন্টা বানালো 9টা 57 মিনিট আর সরাসরি লম্বা ঘন্টা সরল লম্বা লাকি করে কেন मासरा mereka 57 menit supaya mari 10 tahun 3 menit आप और 28 supaya 9 बजनो 3:08 10:38 बुझे उठा के मोटामोटी 1 घंटा 40 मिनिट লাগে ঘন্টা সময় অবশ্যই হাইওয়ে থাকায় 1 ঘন্টা নিয়ে আপনি হলো 30 থেকে 35 মিনিট লাগে মেলা ব্যবসা বাণিজ্য আপনি হাইওয়ে করে তৈরি সম্ভব चीनी सरकार ने ट्राइबल पर बेसिकभाग लॉक करे 4.5 लक्ष प्रधानमंत्री आवास योजना आरम्भ चीनी सुविधा पेश करे से सब ये सब अति बाबू आंसर समाजको दुईजन बुढा मायु बसा कुसुलाई दिएको रेशम के मायु नरेन्द्र मोदी आएको कागले ये सब ताली चलो सीखे पीओसी तो से सिनेमा भाई मना सारी तो तीन बहुत ही अच्छा और नरेंद्र मोदी बुलाते ना कोई मोटिवेशन होता है एक करने से ना प्रधानमंत्री जब गाड़ी मना बंद करके बाजार में दाम 40 টাকা का हो गया सिनेमा भाई से तेरे आगे रिस्क लगे बांग्लादेश लोगों के आने बोलो सी ठीक हो है स्ट्रैटेजी तो आदि गांव का तो
চাকরি দাদি পুরোকে আর চাকরি লাইয়া আমি নতুন দিনে যাব মানে বুকা কোন থানা থামাছে আজকে থেকে রিটায়ার বুকা 40 থেকে 50 বছর আগে করব দিনে ইয়া বুঝছো ঠিক আছে আসামের যা বলেছে এই নিয়ে খাওয়া দিয়ে খালি বড় বাবু রিটায়ার খাবে দিন পরে দিন থেকে ডেইলি খাওয়া দিয়ে যাও হরমুখী ধরিয়া বল ওরসে চাই না 2-3 দিন পরে দিন চাকরি পাবে সুতরাং আমি বলবো দিনে যাব না বুকা আদি চাকরি চাই আমি বাবাও চাকরি পাই পাই আর আপারি চাকরি লই রাজনীতি নাই বাকি পুরা আমি এবেলা দশটা বছর হেমালি করে বুকি পাখি বসাবো রাষ্ট্রসভা চৌধুরী আপনার নির্মাণ করে বাবা সব চাকরি লাইয়া যখন সে তরে থাকা 8-5-9 এর উপরে রাজ চাকরি থাকা আমার ব্যবস্থা লই এর করেছে অস্ট্রাসি সময় বাবা চাকরি লই এর মানে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট আর চাকরি কে বাবা দিয়ে আমল দিয়া করা সেগুলি তো গেছিয়া কে মানে স্কিম সম্পর্কে সিয়া অনলাইন প্রোগ্রাম সারা একটু দিয়েছিল আমরা মজুরি করে সরকারি প্রোগ্রাম থাকিয়া খালি কাজ শ্রোতা প্রসাদ নাইয়া সেটা কথা ঠিক আছে কি এই সমস্ত কি প্রসাদ চলে এই পাশে তালে না করে কয়েক জন কবি তালে চিনে দিব সিনি কৃষ্ণপুর এলাকাও অনলাইন মজুরি করে নিয়ে আপনি দেখা যায় কোন দিন আপনি দেখা সামাজিক কোন এলাকায় বড় কোন আমি তো এলাকার এমপি বছরও থেকে দিলাও নেই এমপিতে এত বড় ঘটনা আমি জানি না আমি একবার আসে না বুঝতে পারছি না খাইলে সো থেকে মাথা ধরে সো মাথা वो सारा क्या डाउट के सीधे लाओ निके नौकर सलाइले का काम था वो सारी प्रोसेस से ठीक है नाम ये आता है अपने ऊपर ना सेंस में और तो दिनों तो लगा खाने में से बड़ा वो मोटर के लिए आप से सब करते हैं सुबह नहीं चलो नहीं और ये भी बातें चलेगा मरा যারা স্টুডেন্টস তারা শুধু পড়াশোনা করতে পারছে সরকার এমন স্কিম দিত প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যমন্ত্রী স্কিম তো মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্যমন্ত্রী স্কিম তো 60% 80% মাথায় গিয়ে সরকার টাকা হবে খরচা হ্যাঁ 10 জন নিয়ে 20% করে না মেয়া আমাদের মানুষের কথা বলে আমাকে বাকি ওসাল বলে না আমরা আগে একটু আলাদা করব সাথে আমি আগে পার্টি দিয়ে দেব আমি পার্টিও कैसे आते हैं ता कमेंट करो कहले तो मजे लेता है ठीक है खूब नाम ढका है सब सहज वासी का मोरिस जो है मोरिस जान सी नया तो आपका ये ना कि तो आने कौन सी होगा अपने रास्ते में टाइम आने अपने रास्ते तो रोड की मारो ये दे दिन रास्ते में क्या कर दिया उसे माइक चला दिया मजा नहीं था आने पार्टी हो सकता तो आने का आगे आरो तो जिसको वो जिस मतलब वर्मा आईसीपी तो वेरी क्वालिफाइड कोलकाता विश्वविद्यालय की इंग्लिश ऑनर्स राष्ट्रपति वाली गुना का पार्ट टाइम करो बड़े से साइड को अपनी भाषा को कैसे होते रहता है तो आज इसका नाम लेते नहीं यहां पर इसका पढ़ाई के बाद कि नेता होते ही की तरफ प्राइवेट मास्टर डिग्री कंप्लीट করার পর 16-17 বছর টিচিং লাইনে কাজ করার পরে মন্ডল সাধারণ সম্পাদক যুব পঞ্চায়েত রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ন্যাশনাল লেভেলে এক্সিকিউটিভ পশ্চিমবঙ্গের সহপ্রভারী জনজাতি মোর্চা নিয়ে এমপি 3-4 বছর চলছে আমি নেতা হতে পারলাম না তোমার প্রতি কি গুণ আছে তুমি কম করে 3 মিনিট বাসন দাও আমার কাজ যাইতে গিয়া আমি 5 মিনিট বাসন দেব তোমার টাকা আছে রাম করে দিয়ে আসবে বুঝি কাটে सिंधु हैके नाइब्रेरी कैसे है सिंधु है वाइस का होने उन्होंने मांगे अरे तो आज हमें को किसी को आज से आज की लोगों कंपटीशन तुम्हारी उन्होंने समय से कहते हैं कि ये टाइप ना अरे ये गिरना एरिया का रिव्यू जो है लेकिन तो आज की लोग है तो लोग को सोचो आज की लोग की बात देखना लेने ऑफिसर आता होगा आने को कितना बड़े लोग होंगे आज नहीं आता तो चैलेंज ना मैं जीवन
আমি বিচিত্র দুর্বলতা উইকনেস অনেকগুলো, কিন্তু শুধু জিত বিভাগে রাজনীতি উঠে আমার কথায় স্টুডেন্টসরা সবাই জিত বিচিত্র জিত দিদি জিত দিয়ে আমরা 25 লাখ ইনপুট নরকিও সাহস के खाया नहीं आज लड़ाएंगे आज शुरू करने साहस में परीक्षा किया आदि लाइफ में एक बार चैलेंज किए आदि धीरे धीरे हमें हम तो है आम इसे बोलो आदि हेड मास्टर का साथ गुरु की पक्का तो ये वैसे है आमा जीपीओ 27 दिन एडमिशन চিকিৎসা 14 দিন না 1993 মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়ে রেজাল্ট তোমার পরে মাত্র 6 দিন পরে আমি স্কুল ভর্তি হতে গাড়ি হেড মাস্টার বলছি মানা করে আমি না তো বাজে ছেলে আমি ডাক্তার না অথচ ওই স্কুলে তিনজন ভালো যদি স্টুডেন্টস তাদের কাজ করছে আমি দুঃখরা গুলো এবং লাই আছে বড় কথা আচ্ছা গুলো যদি সিস্টেমে আছে সিস্টেম কেন গুলো হয়েছে আর নতুন একটা জিনিস আমি করি আমি বললাম প্রাথমিকে অলওয়েজ পাইছি কারণ গুলো গুলো চ্যালেঞ্জ থেকে আর আপনার স্কুলে বলতে হবে না আনন্দ মোহন রাজা সর্বীয় বড় তেলাকে কি বড় বড় টাকা সেক্রেটারি টাকা একটা নোট টাকা কি বড় জিনিস যেখানে কিছু বলবি চ্যালেঞ্জ থেকে পুরো স্কুলতে মুক্তি দিব নিপন চাকমা কয়েকজন আমি বলবো পুরো স্কুলগুলি নিয়ে আমি দিব রেজাল্ট মানে আমরা 1256% আমি রেজাল্ট পড়ে আর সেকেন্ড ডিভিশনে ওঠা কারণ বুঝতে পারলাম না রেজাল্ট হিসাব কম পাবো পুরো স্কুলে টিচার ওনার পুরো কাজ আর হেড মাস্টার করে নিয়ে আসে যে মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট কিয়া যাবে ডিভিশন থেকে জি এমএ কমপ্লিট কিয়া এমএ যে সর্বোচ্চ 54 ডিগ্রি কমপ্লিট মাস্টার ডিগ্রি মাস্টার ডিগ্রি কারণ রাজনীতি থেকে দিকে না মাস্টার ডিগ্রি কিয়া आदि मत दिलांगे কিন্তু মাস্টার ডিগ্রি থেকে কোটা আমি অবস্থায় নরা হবে যে কোন হবে হ্যাঁ চলেরা নরা ব্রাস তালা কিন্তু মোবাইল से व्यवहार कैसा है ऐसे ऐसा मोबाइल से व्यवहार है मोबाइल व्यवहार प्रয়োজন রেখে নাম নাম দিয়ে রাখতে ঠিক আছে নাম রাখতে গুগল नरा যত কিছু আনসার মানে খালি মোবাইল থেকে পাবে কিন্তু রিল থেকে নেই ভিডিও নেই তাই নরা যত পড়াশোনা কমপ্লিট হয় বা কলেজে থাকায় আমরা বড় আসলে নরা পড়াশোনা ফাস্ট তো আমি যে পড়াশোনা করি সিরি ড্রাইভার সমাজ করতে পারি আমি তো বেশি কথা বলি না ওমা যে সিরি ড্রাইভার সমাজ বসে ডেভেলপমেন্ট এগেছি কালচার এবং সিরি লাইফ হিসাব যে ভুল আর্থিক শিক্ষা আছে না আলোকে সিরি সরকার का ড্রাইভার সমাজ তুই স্পেশাল হচ্ছে প্ল্যানিং অনুসারে পরিকল্পনা অনুসারে আমরা করব ট্রাভেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার একটু আগে আমরা ফোন থেকে আমরা কথা कैसे বিকাশ দেবনা শ্রী মাননীয় মন্ত্রী राज्य सरकार ने बोला है आप प्रथम पे लगा कारण नियो जब जो आप प्रमुख पहले नहीं आप मोबाइल मसले में एक जगह जो आस्का स्टेडियम में कॉमिया दिशा लो आस्का 10 बंदो लंदन के हाथ दिशा गन्ना दिशा ने ड्यूल स्कूल मार शादी बाजार के मोड़ पर अपनी आवाज़ उठाए एक जगह मार और सर्वो एक फुटबॉल मैच से माना है আমরা কন্ট্রোল করে হবে না আমরা করতে নেই যে বিকাশটা সুনিয়া দিছিল আমরা আবার ঠিক না ঠিক 6 কোটি টাকা 6 crore আমরা সরকার কি করে ও বাসু আই কথা করতে না वो परमिशन নিছে কাম করতে और ফুটবল में बात होता है 6 কোটি টাকা অবশ্য মিয়া দিছে টাকা যে জায়গা সিলেক্টিকা করব আর কিসের ক্রিয়া শ্রী সমাজসেবী অতিজব পরবর্তী কলেজ অনেক দিনই আছে আর 5 বছর আগে শুনি
সিও আলোচনা রোমাই একটি যেটা আছে চিফ সেক্রেটারি মিটিং का वैसा आराम আরেকটা মিটিং আবশ্যক এমএলএ মন্ত্রী রোমাই গেট টুগেদার মিটিং ও আর কথা দুইবার সর্বপ কাইসা কলেজে অব ঠিক জায়গা আমি ডিএসএম বা এলঅপমেন্ট আমাদের যা তুমি আবো এসডিএম বাই ডিএম মোটামুটি কমপ্লিট শুধু আবো সেন্সার এন্ড ফান্ড কারণ হলো আর যখন কুইলা চিফ সেক্রেটারি মিটিং আলোচনা করিয়া আসনীয় স্টাফ কোয়ার্টার এবং ক্লাসরুম একাডেমিক যে অফিস অনেক কিছু নিয়ে একটা কলেজ নিয়ে পেছনে 40 থেকে 50 কোটি দাম দিতে পারবে আরো যদি সিগি মাগুর থেকে আমি অমৃত পাড়া তিনসমুখ বিএমবিএডি স্টুডেন্ট যারা পরিণাম হয়ে গিয়ে ডেইলি লাইসেন্স হয়ে গান্ধী অভাব অনেক কিছু অভাব স্টুডেন্টস কিভাবে হোস্টেল না জবস এডভাইস তাহলে 50-50 50-50 এরা থাকা গেছে 4-5 কোটি টাকা নিয়ে বাজেট খাই তিনি আরেকটা বিষয় মন্ত্রীর নজর লাগলো আর অর্ডিনারি ডব্লিউডি দিবে শিক্ষা কক্সবাজারে কয়েকটা সামনে দিয়ে সিলাসনে कैसा गर्ल्स ट्रैवल हॉस्टल रात आज रिलीज किए गए समूह यहां मंत्री नवाब के खाएगा वो सब आने है रात रात रिलीज करेगी और कॉलेज फांडी वगैरह बेतवा उन्होंने सेवा दी रहेगा कारण आम भाषा कॉलेज वर्बू कॉलेज जिरानिया অমাই তিনজনে চারটা কলেজ থেকে কিতাব আছে আরো যদি 40 কোটি কে পিছে চাইটা 170 কোটি রাখ বাজেট বাড়ানো না হায়ার এডুকেশন আরো মানে গ্রান্ট বাড়ানো না অনেক ব্যাপারের কারণে বেতন কম দিয়ে দেব কিন্তু আপনি ওরা কম মানুষ ধরনের যারা প্রতিনিধি হিসাবে যে রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছে শিক্ষামন্ত্রী অবশ্যই আবার বলার অবস্থায় অবশ্যই নরমের কোনো সংস্কার করতে হবে কারণ শিক্ষা সার্বজনীন করে খেলাধুলা সার্বজনীন তাও খেলাধুলা ভ্যারাইটি সিটি সুযোগ নাই সিরিজে অলিম্পিক সিরিজে ন্যাশনাল লেভেল লোক খেলাধুলা হবে জল জমা দিয়ে মুখ রাখনা গাঁও করে দিতে পারেगा যারা মোবাইল নেয় ফেসবুক जल जमा दिया मतलब है काफी भी लोग के पसंद जल जमा दिया है तो है बिडी একটা কি वो একটা সব মানে এমন সুইট খাই গোল উঠা পেলে মারাদোনা রোনাল্ডিনো আমাদের জন্যই অনেক যারা প্লেয়ার গরমে নাই সরা আবো এমন ভাবে ভাইরাল উঠা লাস্ট পর্যন্ত তিনি মানে ফুটবল খেলার ইচ্ছা বাধ্য হওয়া ইন্ডিয়ান টিম আন্ডার 17 বড় ইনক্লুড কিনারি সিলেক্ট কিনারি আর বড় নিকা उसके अलावा अम्बासडर सीनियर डिस्ट्रिक्ट लेवल विकसित भारत को ऑफिसर लगे लगे 40,000 টাকা দিছে তো আর টাকা দিয়ে ব্যাগ জমিও করে তার লিখা বড় খাইতে আমরা প্রণীত রাষ্ট্রপ্রধান মানে নিয়ে গভর্নমেंट बनाया सिर्फ एप्रिशिएट वाके है प्राउड फील वाके होता है चीनी ग्रुप कांचनपुरी के साथ ग्रोथ संपत्ति कैसा भूल बसा वैसा चाइना वाले ग्रोथ वाले खेला बोला अच्छा बनना है जनरेशन और से डॉक्टर बाबू सका ड्रग्स वाली एजुकेट होता है कारण चीनी समाज तो लोग मुझे एक कैसा खापसा यूनिवर्सिटी क्लास लिया है वावे खापसा नाम अब उनका से रीति अनुसार एक नियम अब उनका अकेशन में नियम से बहुत रोज़ होता है কিন্তু আলোচনা আমরা যদি আমি তো মাইয়া ও বাবা বাবা আমি কাপনার এই जैसे भी है কাপ हो শ্রীরা ভগবান 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 সিলিন্ডার পদ্ধতি প্রসেস থেকে না আমরা তার আমরা রেগুলার তিন মাস বিচার করে করা রেগুলার পড়না থাকা ইমিডিয়েট আমরা লামা को देना शुरू करेगा बुरी दशा में वो रखना बुरा में वो रखना
মানে কোন সিরিয়া গেল বিশ্ব ইন্ডিকেশন বাইবার ইন্ডিয়া कैसा संस्था नहीं आईसी का तो मिशन बेंगलुरु कंपनी ये जी आना संस्था ऑपरेटिंग प्रेशर कैसा है प्रोग्राम और मुझे भी जो तो बहुत कार्य जैसा आज का भी डिटेल्स में ना ओ मां नमस्कार बंद सरकारी पालन करा है माध्यमिक तो बात की विषय वहां का तो स्कूल कोई नहीं पढ़े बेंगलुरु में वो अपना खबर को वो काबे आप बेंगलुरु में एमपी नो फूड खिलाए बड़ी बड़ी हेल्प लगे बड़ा एक को हानि नहीं दिया एक भी साझेदारी पुलिस से तलाक गए जब फ्लाइट का आसुदी का वो एयर होस्टेस का पूरी रहा था मैं कैसे बदल दिया अब से क्यों लो विचार को फ्लाइट से गाड़ी नहीं कारण आइडल कौन सी के घर पुलिस ने हेल्प ऐसे पर खाना फ्लाइट को एयर पूरा गाड़ी का एयर पूरी गाड़ी बड़ा आने वो जब दिन में कैसे नहीं पड़े फ्लाइट बड़ा आने के पूरा वैसा सीसी है नगो भाइया পরের দিন না খাচ্ছে জানলে আছে বউ হয়েছে গাছ উঠাইতে অনেক অবহেলিত আসক্ত অবহেলিত আসক্ত নদিয়া কিন্তু মানিয়া আবলো ভাই কাম দিছে রে আবলো কাজ তো আপনি নন্দি হিন্দাবে তো আপনি কাম দিয়ে দেব আপনার সাথে কিন্তু ধরো আল সারা সিগারেট নিয়া বিড়ি চাইয়া আর কম্পাউন্ড নাই অবস্থা हम उसे उपकार बनासियो आणि आप जब पीछे आप घूम से यार आणि किसा कोई डेली न्यू जगह सिगरेट लगा होगा ठीक है उसे दाम नहीं सका 70 টাকা सिगरेट आप तो एक्स्ट्रा का नहीं करना डेली जो 200 টাকা নিয়ে মাসে তো তুমি 6000 টাকা স্যালারি দিয়ে সিগারেট মান কোয়াই একলি চা এক কাপ डेली तुम्हारे দুই কিলি পাক নিয়ে বসে 20 টাকা দুই মাস টাকা নিয়ে 20 টাকা ও 200 টাকা নিয়ে বসে মাসে যদি 10 15000 18000 বিল দেবো বসে পাই তা এবং আর দিশা পেও আর না পাই যাবো না বিল দেবো না সিগারেট তো আমি মাসে 12000 15000 বাঁচে কা আর এক সময় তোমরা চলে দুই সদস্য করবে আর যারা সমাজ দিয়ে দিবে ব্রক্সি आवया समाजनो यो पुरी के बोल आशा करने दानी हाय के करिया ए जीवन माध्यम में राजनीति के माध्यम से लेके राजनीति दिखाई देगा तब और पे लेने लेते हैं उसे विपद मनोसर बुद्धि है उसे कम की जाए और ये दिखा उससे सब नहीं कि तो सब बुद्धि लगेगा कि और ऐसे प्रॉब्लम उठाइयो पाटा चले आए আমরা দাবিয়া 42000 ফ্যামিলি পাটনি কাগজ মামলা से डिमार्केशन हो गया पाला में बसाई कॉस्ट आगे भी दोस्तों काम नहीं करना है और मेरी और को करना होगा जिस पर मॉक करते हैं सबसे बड़ा बात आप इसी कॉलर या आप अनेक स्कीम लगा चलाए आप इस शिक्षा चलाने के लिए ऑक्सीजन आपका इनका बनेगा तो आप যে তিনি যে বিভিন্ন স্কিম সরকার আইএনজির প্রকল্পে আবার কেনা নাই সেটা ফিউচার প্রমোশন নাই অকর্ম ডেভেলপমেন্ট এরা এই সরকার বিভিন্ন প্রকল্প আমরা বিভিন্ন কর্মী লাগে যে এলিদার কিসা হাইব্রিড দাবি কিসা উন্নত করে দাও প্রায় 2000 কোটি সামো খোয়াই থেকে এসএম কলেজ থেকে শান্তি বাজার আবার অমর হাইওয়ে পালন করে तो सरकार বিভিন্ন রয়েছে কিন্তু আরো সত্যি চুলাইয়া নিতে আরো যদি বাধা দিতে আমি প্রকল্পগুলো আমি লাভগুলো সুবিধা পাইয়ে লাগাই আমার জন্য সব আবশ্যক है যত অনেক অনেক কাপায় অনেক জনলাকা কাজে উঠেছে পুরো 1 ঘন্টা টাকা তো আমার জন্য আপনারা নাও সেক্টর অনুযায়ী আমি অফার করব টাকা জয়